Aleluya. Oh, gloria a Dios. Praise God. Puedes ocupar tu lugar esta mañana. You may be seated this morning. Qué hermoso es recordar ese amor que el It's, Señor Jesús tuvo por nosotros en la cruz. it's really beautiful to remind ourselves of the love that Jesus had for us on the cross. No hay mayor amor que el del Padre al entregar a su Hijo. There is no greater love than a father that would give up his son. Si hubiera sido solo por ti, Él lo hubiera hecho en la cruz del Calvario. And if it had been just for you, he still would have done it on Calvary's cross. Pero dice el profeta, enmudeció y no abrió su boca. But the word says that he was silent and he didn't open his mouth. Fue llevado como un cordero hasta el matadero. And he was taken like a lamb to the slaughter. Amén. Amen. Y sabes, hace un momento que cantábamos Hosana al Hijo de David. And you know, right now we were singing Hosanna to the Son of David. La palabra Hosana es, oh, sálvanos. And the word Hosanna means, oh, save us. Y solo Él pudo salvarnos. And he came to save us. Merece otro aplauso el Señor Jesús. Amén. Give a round of applause to the Lord Jesus. La semana pasada el pastor nos compartía acerca de lo que significa el altar. Last week, the pastor shared with us what the altar means Y cómo en el Antiguo Testamento tenía que participar un hombre, poner manos sobre el animal and how it was in the Old Testament that a man had to put his hands on the head of the animal para presentar el sacrificio por el pecado del pueblo. to present the sacrifice for the sins of the people. El pastor habló acerca de lo que significa el altar antes de Cristo And the pastor talked about what the altar meant before Christ y cómo los sacerdotes tenían que llevar ese sacrificio hasta el altar. and how the priests were the ones who had to take that sacrifice to the altar. Y este sacrificio era una representación física de lo que el Señor Jesús iba a hacer por nosotros en la cruz. And that sacrifice was a physical representation of what our Lord Jesus was to do for us on the cross. Decía que el sacrificio en el Antiguo Testamento requería del sacrificio, del esfuerzo humano, And the sacrifice in the Old Testament required human efforts. era necesario ese esfuerzo para acceder a la presencia del Padre. Their own efforts were necessary to be able to come into the presence of the Father. Solo ese esfuerzo físico humano representaba calmar y perdonar el pecado del pueblo. But this physical representation was just to calm down the sins of the people. Y nos habló acerca de lo glorioso que dice Hebreos capítulo 13, And we see this glorious word in the book of Hebrews in chapter 13. Cristo viene a ser ese lugar del sacrificio, el sacrificio perfecto que otorga el perdón. Christ came to be that place of sacrifice that gives forgiveness for sins. Y nos permite participar continuamente y si permanecemos en él. And ultimately, we are allowed to participate so that we may remain in him. Y enfatizaba que el versículo 15 de Hebreos 13 nos dice, And it's emphasized in Hebrews. el altar ahora es el lugar en donde ofrecemos un sacrificio continuo de alabanza, That the altar now is a place where we continually offer a sacrifice of praise, pero ya no por un esfuerzo humano, but it is no longer through human efforts. por lo que hizo en la cruz del Calvario. It's for what he did on Calvary's cross. Él fue el sacrificio perfecto He was the perfect sacrifice por nosotros. for us. Entonces, el altar significa que nosotros ofrezcamos ese sacrificio continuo de alabanza cada día a Dios. So now the altar means that we would continually offer a sacrifice of praise to the Lord. Qué hermoso es esa prédica acerca del altar. That
That sermon about the altar was so beautiful. Si no la pudiste escuchar en Facebook o en la página de YouTube, la puedes volver a escuchar. If you missed it, you can look for it in our Facebook page or in our YouTube channel. Y quiero invitarte a que oremos para que el día de hoy hablemos de un tema que se llama Nuestra lengua bajo la guianza del Espíritu Santo. And today I want us to pray about this teaching that is called the tongue under the guidance of the Holy Spirit. Vamos a orar. Padre, esta mañana te damos gracias Father, we give you thanks this morning porque entendemos que podemos entrar confiadamente hasta tu presencia because now we understand that we can boldly enter into your presence por el sacrificio perfecto de Cristo Jesús. by the way of the perfect sacrifice that is Christ Jesus. Señor, esta mañana queremos que hables a nuestro corazón, And Lord, this morning we would like to prepare our hearts a nuestro entendimiento, and our understanding we open para que podamos cada día so that each and every day darte ese sacrificio de alabanza, de labios que te honren, we can give you this sacrifice of praise and lips that honor you, que sea con una intención cada día and may it be intentional every day de que aún nuestros labios, that even our lips, nuestra boca, our voice, nuestra lengua and our tongue te glorifique. would glorify you. Te lo pedimos en Cristo Jesús. And we ask you this in the name of Christ Jesus. Amén. Amen. El día de hoy vamos a hablar acerca de nuestra lengua. And today we are going to talk about our tongue. ¿Nos ayudas a poner? Fíjense cómo nuestra lengua, el lenguaje o las palabras Look how our tongue, the language or our words, se producen a través de nuestros labios, are produced through our lips de nuestra boca and our mouths y de nuestra lengua. and from our tongue. ¿Qué pasaría si nuestros labios no participaran? What would happen if our lips didn't participate? ¿Te imaginas a alguien Can you imagine somebody like that? tratando de hablar y que la boca no le deja hablar a la lengua? They're trying to talk and the mouth won't allow the tongue to speak. Y fíjense que a pesar de que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, And you know, even though we are born again in Christ Jesus, Dios tiene que inspirar al apóstol Santiago para explicarnos God still had to inspire the apostle James to que muchas explain veces to us nuestra lengua nos mete en problemas. that sometimes our own tongue gets us into trouble. ¿A cuánto les ha sucedido? How many of you has that happened to? ¿Nos ayudas con la gráfica? Help us here with the image. Dios en su palabra nos muestra las tres partes de nuestro cuerpo, no omitió ninguna. God in his word shows us three parts of the body that participate in our words. Y en la palabra de Dios, la palabra lengua aparece 130 veces, 130 versículos. And in the word of God, the word tongue appears 130 times in 130 verses. La boca, 150 versículos. The word mouth appears 150 verses. Y los labios, 60 versículos. And the word lips appears in 60 verses. Ahora, fíjense que la lengua ocupa el 70% en el hablar. So, you know, the tongue is used in 70% of our speaking. ¿Te imaginas que no tuviéramos lengua? Pues estaríamos mudos, ¿verdad? Can you imagine if we didn't have one? We would be mute, wouldn't we? Por eso hoy nos vamos a enfocar la importancia de nuestra boca, de nuestros labios y de nuestra lengua al hablar. So today we're going to focus on our lips and our mouth and our tongue as we speak, Sabiendo que podemos ser guiados por el Espíritu Santo para hablar lo que edifica. knowing that we can be guided by the Holy Spirit so that what we speak would be edifying. Es decir, que si nuestros labios, nuestra boca y nuestra lengua están guiados por el Espíritu Santo, And that means that if our lips and our mouths and our tongues are guided by the Holy Spirit, deben honrar a Dios y bendecir a los demás, then they should praise God and they should bless others. enfocándonos en la templanza, que es el fruto del Espíritu Santo, And focusing on temperance, which is fruit of the Holy Spirit,
que hace 2 semanas el pastor hablaba sobre los temperamentos. And the pastor talked to us a couple weeks back about temperance. Y si aquí hay alguien que sea de mecha corta, And if there's anyone here who has a really short wick, la palabra de Dios nos guía cómo podemos tener la templanza para ser guiados por su espíritu para hablar. the word of God guides us so that we can know how to be guided by his Holy Spirit when we speak. Por eso, el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, And that's why the Holy Spirit, through the word of God, nos limpia. cleanses us. Y quiero recordarte que al principio en el Génesis And I want to remind you that in the beginning, in the book of Genesis, hay una pregunta importante. ¿Por qué dice que la tierra estaba desordenada y vacía si el Espíritu de Dios se movía? I have a question. Why does it say that the earth was without form and void, and that the Spirit of God moved over the face of the earth? Porque faltaba la palabra que puso orden sobre toda la tierra. Because it lacked the word that created order over the planet. Y la palabra de Dios nos da esa guianza para poder hablar lo que edifica y honra a Dios. And the word of God gives us that guidance to know what edifies and what glorifies God. El apóstol Juan nos habla acerca de lo que el Señor Jesús dice. And the apostle John talked about what the word of Jesus said. En Juan 15, 3 y 4, In John 15, 3 and 4, ¿nos ayudas, Sigi, por favor? Hoy vamos a aprender a estar guiados por el Espíritu Santo al hablar. today you're going to learn how to be guided by the Holy Spirit when you speak. Y sabes, al primero que le habló Dios fue a mí. And you know that the first one God grabbed a hold of was my daughter. A veces hablamos mucho Sometimes we talk too much, y vamos a ver que en las muchas palabras no falta el pecado, dice un proverbio. and we're going to see how in many words there is no lack of sin, as it says Okay, in Proverbs. Juan 15, 3 y 4 dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. So in John 15, verse 3 and 4, it says that you are already clean because of the word I have spoken to you. La palabra de Dios trae pureza a nuestra vida, hermanos. The word of God, La palabra de Dios trae pureza a nuestra vida. the word of God tries purity into our lives. La palabra de Dios nos limpia. Aparte de que el Señor Jesús nos limpió con su sangre preciosa, The word of God cleanses us. Besides Jesus having cleansed us by his precious blood, entonces cuando Dios nos ha hablado muchas veces acerca de venir con Gálatas 2:20 y traer nuestra carne a la cruz del Calvario, in Galatians 2:20, he tells us to come to the cross and leave our I'm sorry. sí, Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Yes, he tells us to be crucified with him on the cross. Ya no vivo yo, That it's no longer I who live, Cristo vive en mí. but it is Christ who lives in me. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. And what I live now in the flesh, I live in faith of the Son of God. Entonces hoy vamos a complementar. Voy a llevar también mi vocabulario, voy a llevar mi lengua, mi So- boca y mis labios a la cruz del Calvario. So today we're going to complement that, and we're going to take our lips and our mouths and our tongues to Calvary's cross. Y tú puedes preguntar, ¿y por qué, hermano? And you might ask, but why, brother? Si vieras qué bonito alabo a Dios. If you see how beautiful God spoke, Pero yo te quiero preguntar, ¿te ha pasado que a veces estás en la nube de Dios? in the word of Que a veces estás en la nube de Dios, en la gloria de Dios, And have you ever asked en la yourself, presencia de Dios. sometimes when you are in God's cloud, when you're in his presence, Y sales del santuario and you know there's the sanctuary, y en el camino te pasa algo que te hace molestar. and on the way to it, something happens that bothers you, Y ya empezó a reaccionar nuestra lengua. and our tongue begins to react, Ya abrimos la boca. and we open our mouth, Ya nuestros labios hablaron. and our lips have spoken. Ahora, ¿por qué Dios nos habla tanto en su palabra de estas tres partes de nuestro cuerpo? So now, why does God speak to us so much about our words in those three parts of the body? Porque tanto la lengua, la boca y los labios del ser humano revelan
el estado de su corazón. because your lips and your mouth and your tongue reveal the state of your heart. Y fíjense el poder que la Biblia nos dice que tiene la lengua. And Tiene- look at Sí, hermana, adelante. the power that the word of God says that our tongue has. Tiene el poder para destruir o para edificar. It has the power to destroy and it has the power to build up. Y cuando la lengua es usada por la guianza del Espíritu Santo, And when the word is used with under the guidance of the Holy Spirit, quien ha nacido de nuevo mostrará la madurez espiritual when que you're tiene born en Cristo. when you're born again, it shows the maturity that you have in Christ Jesus. Entonces, el punto primero de esta mañana, el poder de la lengua para vida. So O the muerte. first point today is that the power of the tongue is for life and death. Vamos a ver Mateo, capítulo 12. No, perdón, Santiago. Santiago primero. Santiago es el apóstol, hermano de Jesús. Let's look first in the book of James. James was a brother of Jesus. Santiago dice en el versículo 2 del capítulo 3, And in James, in chapter 3, and verses 2 through 6, esperamos a nuestra hermana Lulu. that's okay. You go ahead. I'm with you. Bien. ¿Qué tal? A veces le decimos, Señor, yo quisiera hablar menos. Sometimes I tell the Lord, I wish I could speak less. Antes de leer esto, hermano, quiero preguntarte, ¿eres de los que hablan muchos? Yo sí. And before I read this, I want to ask you, are you one of those who talk a lot? Dicen que en promedio las hermanas hablan más que los hombres. Eso creo que es verdad. The proverb says that women speak more than men. Cuando el esposo llega a casa, la hermana empieza a sacar un historial y se empiezan a reír los esposos. When the brother gets home, the sister starts going into all of her long drawn out stories. Y después de 3,525 palabras, And then he might say 25 words. el esposo solo la abraza y le dice, sí, está bien, mi amor. And then he just says, it's okay, it's okay. Y la esposa le pregunta al esposo, ¿y a ti cómo te fue en el trabajo? And then the wife will ask the husband, how did your day go? Ah, no te preocupes, todo bien, ya duérmete. And he'll say, oh, everything was fine, it's all right, just go to sleep. Creo que a veces hablamos menos los hombres. Sometimes I think men speak less. Bueno, algunos. Well, some of us do. Santiago 3, en el versículo 2, dice, es cierto que todos cometemos muchos errores. ¿Verdad que sí, hermanos? And in the book of James, in chapter 3 and verse 2, it says that we all stumble in many ways. Ok, voy a leer todo el versículo. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. And it says, we all stumble in many ways, and if anyone is never at fault in what he says, he's a perfect man, able to keep his whole body in check. Santiago dice que si fuéramos capaces de controlar la lengua, ¿cómo podríamos controlar la lengua? And James said that if we were able to control our mouths, how can we control our mouths? Eso quisiera hacer las hermanas muchas veces. Ya cállate. A mí me lo han dicho. Sometimes you just want to turn to the sister and say, come on, shut up already. Continuamos. El versículo 3 compara la lengua como cuando a los caballos se les pone un freno. And in verse 3, it compares it to the bridle that is put into the mouth of a horse. Y dice, podemos hacer que un caballo vaya a donde querramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. When we put bits into the mouths of horses to make them obey us, we can turn the whole animal. Versículo 4. Verse 4. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. Or take ships as an example. Although they are so large and are driven by strong winds, they are steered by a very small rudder wherever the pilot wants to go. Vamos a ver lo que continúa diciendo en el versículo 5 y 6. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. And verses 5 and 6. Verse 5, likewise, the tongue is a small part of the body, but it makes great boasts. Consider what a great forest is set on fire by a small spark. Y leemos el versículo 6. De todas las partes del cuerpo,
La lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. And the tongue also is a fire, a world of evil among the parts of the body. It corrupts the whole person, sets the whole course of his life on fire, and is itself set on fire by hell. ¿Te das cuenta lo que dice la palabra de Dios acerca del poder de la lengua? ¡Qué Sí. tremendo! Do you realize what the word of God is saying about the power of the tongue? That's tremendous. Ahora, ¿qué está pasando en nuestro mundo? Hay gobernantes de países que dicen un discurso para destruir otro país. So, what's happening in our world? There are leaders of certain countries who are saying things and giving speeches that are ruining other countries. Y con su lengua comprometen a su país para invadir otro país. And with their tongue, they are promising their country to invade another country Porque no son guiados por el Espíritu de Dios. because they are not guided by the Spirit of God. Porque el Espíritu de este mundo los guía a las guerras que el Señor Jesús había hablado que tenían que suceder. Because the spirit of this world is guiding them into the wars that Jesus said would have to come to pass. Y Santiago nos dice que la lengua da grandes discursos. And the book of James tells us that the tongue makes long speeches. Pero cuando la lengua no es controlada por el Espíritu Santo en la vida de los cristianos, But when the tongue is not controlled by the Holy Spirit in the lives of Christians, te tengo una noticia, hermana, hermano. I have news for you, brethren. También incendia fuegos. That also starts great fires. También trae chismes. And that also brings in gossip. También levanta discordias. And it also brings in discord and contention. No nos exenta aunque hayamos nacido de nuevo. You are not exempt just because you're born again. Por eso hoy, dice Señor, quiero llevar mi lengua, mi boca, mis labios a la And- cruz del Calvario. And that's why today I say, Lord, I want to take my lips and my mouth and my tongue to Calvary's cross. Mateo 12, 34, 35, hermano, por favor. Fíjate And- cómo el Señor le hablaba a los religiosos en la versión 60 dice generación de víboras. In Matthew chapter 12, verses 34 and 35, look at how Jesus spoke to them and called them a den of vipers. Y le dice, camada de víboras, ¿cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. And he says to them, you brood of vipers, how are you who are evil? How can you say anything good? For out of the overflow of the heart speaks the mouth. Y aquí tenemos que detenernos, hermanos, porque si todavía hay algo en nuestro corazón que a veces nos expresa rencor o falta de perdón, So, what we need, brethren, if there's something in our heart that is expressing bitterness tenemos que or llevarlo a la cruz. resentment, we have to take that to the cross. Señor, yo te amo y yo te alabo con todas mis fuerzas. Lord, I love you and I praise you with all of my strength. Señor, y yo me rindo a ti. Lord, I surrender myself here, Pero a Pancho no lo puedo ver. but I can't manage to see you. Uy, menos a Teresa. I'm sorry? Menos a Tere. Again. Teresa. A mi prima. Menos a mi And prima. I'm even less interested in knowing. Porque lo que determina en el corazón y expresa la lengua es lo que hay y lo que vive. Y el Espíritu Santo se hace a un lado. Because what is determined by the heart is what the mouth will speak, and that needs to be guided by the Holy Spirit. Y el Espíritu está diciendo, a ver, ¿a qué horas me haces caso? And the Holy Spirit is off to the side saying, I wonder when you're going to obey me. Y a ver, ¿a qué hora cierras esa boca? And let's see when you decide to shut your mouth Y dejas de ofender. and to stop offending. Versículo 35. Una persona buena produce cosas buenas del buen tesoro de su corazón. Y una persona mala produce malas cosas del tesoro mal de su corazón. And verse 35 says that the good man brings good things out of the good stored up in him, and the evil man brings evil things out of the evil stored up in him. Así es que te tengo una noticia hoy, hermana, hermano. And so I've got news for you today, brothers and sisters.
aunque digas es que yo amo al Señor Jesús y soy una nueva criatura, Even though you say you love God and you are a new creature, pero si no estás expresando los frutos, el fruto del Espíritu Santo en la templanza, but if you are not expressing the fruits of the Spirit and the temperance, entonces todavía hay algo malo en el corazón que no le has entregado a Dios. then there is still something evil in your heart that you have not surrendered to God. Es dura palabra, ¿verdad? And that's a hard word, isn't it? Por eso el Señor inspiró a Santiago para que digan, por favor, observen lo que hace la lengua. And that's why the Lord inspired James to please observe what happens with the tongue. Cuando nuestra boca, nuestros labios desaniman a alguien con nuestras palabras. When our words and the things that we speak discourage people, Cuando con ligereza ofendemos a alguien también. when very lightly we wound others, Solo la guianza del Espíritu Santo nos va a ayudar a limpiar nuestro vocabulario, hermanos. only the guidance of the Holy Spirit will help us to clean up our vocabulary. Y el punto número 2 dice, nuestras palabras edifican cuando son guiadas por su Espíritu. And the second point is that our words will edify when they are guided by the Holy Spirit. Mira lo que escribe el apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 8, versículos 14 y 15. And look what Pablo writes to the Romans. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. For all who are led by the Spirit of God are children of God. Si tú tienes algo que arreglar con alguien, ora If you have something that you need to fix with someone, y pray dile, Señor, guíame para hablar lo que tú quieres que yo hable. and ask the Lord to guide you and to speak what He Im- wants you to speak. Y mira lo que dice el 15, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre o Padre Papito, And, papá. and look what it says in verse 15. It says, "For you did not receive a spirit that makes you a slave again to fear, but you received the spirit of sonship, and by him we cry, Abba Padre," which means daddy or dad. Entonces, la palabra de Dios nos está diciendo que nuestras palabras nos pueden atar. And the word itself is showing us that our words can kill us Y dañar o ser mal testimonio para alguien. and they can cause damage or they can be a bad testimony to someone. Por eso Pablo a los romanos les dice que ya no estamos esclavizados al miedo, And that's why Paul told the Romans that we are no longer slaves, porque el Espíritu Santo que clama, como dice en Romanos 8, because the Holy Spirit cries out. dice Romanos 8 que antes que nosotros oremos, el Espíritu ya sabe lo que necesitamos. And it tells us in Romans that even before we open our mouths, he already knows what we need. Entonces, para hablar lo que edifica, necesitamos vivir en el Espíritu de Dios. So to be able to speak that which edifies, we need to remain in the Holy Spirit of God. ¿Y qué es lo contrario al Espíritu de Dios? And what is it that's against the Holy Spirit of God? La carne, The flesh, este mundo. this world. Es muy lamentable ver que la pasión en el fútbol And it's really sad to see the passion for soccer. ha generado conflictos entre países. And it has actually caused conflicts between nations. Los vecinos del sur, para no herir, Like the neighbors next door, just to not hurt anybody. de sur en América, se sienten muy ofendidos And the ones in South America, they feel so offended. y ya no quieren a los mexicanos. And now they don't want that. Now they don't like the Mexicans anymore. Pero nosotros que tenemos el Espíritu de Dios tenemos que orar y amarles. But those of us that have the Holy Spirit of God, we have to pray and we have to love them. Y si Dios pone a alguien en tu camino, tenemos un hermano de Argentina aquí. And if God puts someone in your path, we have a brother here now from Argentina, Y lo amamos mucho. and we love him very much. Y yo creo que hay hermanos en Argentina que han nacido de nuevo y aman al Señor.
And I believe that my brothers and sisters in Argentina that have been born again, they love the Lord. y viven bajo la guianza del Espíritu Santo. And they ask to be guided by the Holy Spirit. Fíjate lo que dice dos versículos breves, Salmo 141:3. And look what it says in Psalms 141, verse 3. Que esta sea una necesidad en nuestra vida cuando vamos a hablar con alguien, hermanos. May this be a necessity in our life when we go to speak with someone. Nos lo pone así, Salmo 141:3. Toma control de lo que digo, Señor. And here in Psalm 141, verse 3, it says, set a guard, Lord, over my mouth Y guarda mis labios. and keep watch over the door of my lips. En la versión Dios habla hoy mexicana, And in the New Living Translation, calladito te ves más bonito. you would say, you're prettier when you're quiet. Toma control de lo que digo, oh Señor, Take control of what I say, O Lord, y guarda mis labios. and guard my lips. Podemos, con la guianza del Espíritu Santo, vivir en la prudencia de nuestras palabras, hermanos. And do you think that with the guidance of the Holy Spirit that we can be prudent in our words? Podemos tener la capacidad del Espíritu Santo y no vamos a perder absolutamente nada. We can have the ability of the Holy Spirit and we will lose absolutely nothing. Aunque las cosas no sean a tu favor, Even when things do not go in your favor, si somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, if we are guided by the Holy Spirit of God, Él va a guiar tus palabras y va a guardar tus labios. He's going to guide your lips and He's going. Y Proverbios 13:3 dice, los que controlan su lengua tendrán una larga vida. And in Proverbs 13:3, it says, he who guards his lips will live long life. ¿Me lo pones en español, hermano? El abrir la boca puede arruinarlo todo. When you open your mouth, you can ruin everything. ¿Te ha pasado, hermano? ¿A quién le ha pasado eso, que al abrir la boca lo ha arruinado? A mí sí. Do you know anyone who has opened their mouth and not ruined anything? ¿Te está hablando Dios hoy? Is God speaking to you today? ¿Verdad? Y el salmista David en el Salmo 119:11 dice, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Salmo 119:11. And in Psalms 119 and chapter 11, the psalmist says, oh, it's 119:11, sorry. Sí, I'm getting there. 119:11. Yeah. It says, I've hidden your word in my heart that I may not sin against you. Y la versión 60 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar And contra ti. in another version, it says that I've kept your precepts in my heart so that I shall not sin against you. Entonces, cuando somos guiados por el Espíritu Santo para hablar lo que edifica, So when we are guided by the Holy Spirit so that we can speak that which is edifying, la palabra de Dios va a abundar en nuestros corazones y en nuestra boca, hermanos. the word of God will abound in our hearts and in our minds. ¿Ustedes creen que porque el pastor cada semana, cada día manda un devocional o nos toca hacerlo, es por algo que es una mera costumbre? And do you think that when the pastor sends us a devotional every day to meditate on, do you think that he does that out of a simple habit? Hay una palabra diaria para que podamos meditar en ella, lo que Dios nos va a guiar en ese día para nuestra vida. There's a word every day that God shares with us that we can use to guide us in this life. Y quisiera preguntarte, ¿cuántos versículos te sabes de memoria? And I wanted to ask you, how many verses do you know by heart? Porque guardar la palabra no significa que la lleves al librero o que la metas ahí debajo de la cama. Because keeping the word, it doesn't mean that you have a Bible or that you put it up under your bed. He guardado tu palabra en mi corazón. It says that I have guarded your word in my heart.
Y mira, hace muchos años cuando yo participaba en las escuelas bíblicas, And some years ago, when I participated in Bible schools pero como niño, as a child con el, con el profesor Moisés, así dicen los lobos, ¿verdad? Dice el with pastor. Professor Moses. Era con Noé, Oh, yeah, with Teacher Noah. cantábamos un cántico que decía, en mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor. We used to sing a song that in my heart there are flags of love and flags of love. Y es un deleite que la palabra de Dios abunde en nuestro corazón, hermanos. And it is a delight that the word of God would abound in our hearts. Porque va a ser el medio que el Espíritu Santo va a usar para guiarte y recordarte las palabras de vida. Again? Va a ser el medio por el cual el Espíritu Santo te va a hablar. Because this is the way that the Holy Spirit is going to speak to you and guide Por you su palabra. by way of his word. Porque la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Because the word of God is a lamp to our feet and it is a light for our paths. Porque la palabra de Dios nos va a guiar a tomar decisiones correctas, Because the word of God will help us and guide us to make the right decisions a decir las palabras correctas para edificar. and to say the right words to edify. Por eso nuestras palabras se edifican cuando son guiadas por el Espíritu Santo de Dios. And that's why our words edify when they are guided by the Holy Spirit of God. Y por eso el Señor Jesús le dijo, ustedes ya son limpios por la palabra que yo les he hablado. And that's why we were told that we are cleansed by the word that he has spoken. Tú y yo meditamos diario en la palabra de Dios. And if we meditate every day on the word of God, Te aseguro que el Señor va a corregir muchas cosas en nuestras vidas. I assure you that God is going to fix a lot of things in our lives. Y el tercer punto, al ser guiados por su Espíritu, al hablar, And the third point, when we are guided by his spirit, when we speak, solo esto nace de una naturaleza nueva en Cristo Jesús. it means that we come with our new nature in Christ. Salmos, Efesios 4, 29 y 30. In Ephesians chapter 4, verse 29 through 30, No quiero preguntar esta mañana cuántos todavía dicen groserías. and I don't want to ask how many people here still use bad words. ¿Cuánta viborilla sale por ahí? How many of you have gotten better? La palabra de Dios dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, But the word of God says, do not let any unwholesome talk come out of your mouth. si leo todo el verso en español, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. But only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Ay, hermano, es que en mi trabajo hablan muchas groserías. Oh, but brother, at work, they say a lot of bad words. Ay, es que en mi casa yo no sabes, hermano, de ahí te encargo a mi hijo. What happened? Ahí en mi casa ahí te encargo a mi hija, a mi hijo, a mi esposa. Lord, I'm putting you in charge of my children and my wife there at the house. Dios nos recuerda hoy a que tengamos un temperamento que sea explosivo, God, remember that when you have an explosive temperament, cuando tenemos la naturaleza de Cristo, when we have the nature of Christ, podemos ser guiados aún en nuestras palabras. we can be guided even in our words. Y es el apóstol Pablo a los Efesios es tajante, And the word radical. that he speaks in Ephesians is radical. Yo no sé si los Efesios, porque tenían una cultura de muchos ídolos, And I don't know if the Ephesians had a culture that had a lot of idols in it. al convertirse a Cristo, se quedaron con esas costumbres. And then when they were converted to Christ, they still had those same customs. Pero tú y yo, hermanos, somos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas. But you and I, brothers and sisters, we are called to be light in the middle of the darkness. Y nuestro lenguaje tiene que dar testimonio que hemos sido
cambiados y transformados por Cristo. And our language has to demonstrate that we have been changed and are guided by Christ. Porque ¿qué produce que tengamos un lenguaje que haga, me repites el versículo 29, hermano, por favor? ¿Qué sucede cuando el lenguaje grosero o es ofensivo? Because what happens when we use rude or offensive language? Crea rencores, It creates bitterness crea amarguras, and it creates bitterness crea falta de perdón. and a lack of forgiveness. Y por eso dice todo lo contrario, que lo que digan sea bueno y sea útil. And that's why it says, on the contrary, everything that is good and useful, Para que nuestros labios, so that our lips nuestra boca, and our mouth aún nuestros dientes que son parte, se involucran en el hablar, and even our teeth, which are also involved in speech, digan palabras que resulten de estímulo para quienes los oigan. that they would say words that turn out to be stimulating for the hearer. Tenemos que ser transformados por Cristo si eso está sucediendo en nuestra vida. And we need to be transformed by Christ if this is happening in our lives. Porque lo que menos la gente quiere es Because the last thing that people want alguien que diga que ama a Cristo y no da testimonio de ello con sus palabras. is someone who says that they love God, but their words deny that testimony. Que la gente diga, yo quiero estar ahí donde está ella. And we would say, I want to be there where she is. Yo quiero que me envíen a ese cobrador que va a mi casa porque es bien sonriente, hasta un quesito me regala. I want to be smiling at the person who comes to my house, to the bill collector who comes to the house. Yo voy a esa iglesia porque ese pastor siempre anda alegre, nunca lo veo amargado. And I go to this church because the pastor's always happy. I never see him in a bad mood. Las palabras de nosotros tienen que resultar en estímulo para quienes lo escuchan. Ahora sí el versículo 30, sí, por favor. Our words have to be a stimulus for those who are listening to us. And now let's look in Ephesians chapter 4. Porque si nuestras palabras no son guiadas por el Espíritu Santo, entristecemos al Espíritu Santo de Dios. Dice, no entristezcan, ahorita lo lees en inglés, hermana, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. And then it says in Ephesians in chapter 4 and verse 30, and do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos en el día de la redención. Remember that he has identified you as his, and he has guaranteed that you will be saved on the day of redemption. En aquel día dirán, Señor, pero si en tu nombre hicimos esto y And if on that day you say, but Lord, in your name we did this and that, si el Señor dice, no les conozco, but what if the Lord says, I never knew you? Él nos identifica como suyos. Amén. He identifies us as his. Y otro versículo dice, el Señor conoce a quienes son suyos. And another verse says that the Lord recognizes those who are his. Y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Y apártese de pecado todo el que invoca al Señor. And he takes away the sin of all who invoke his name, the name of the Lord. ¿Tenemos un compromiso de santidad en nuestras palabras? Do we have a commitment of holiness in our words, in our ¿Cuántos speech? dicen amén? How many can say amen? ¿Cuántos se atreven a levantar su mano? How many of you can Decir dare to raise your amén. hand and say amen? Dile a la persona de un lado, tenemos un compromiso de santidad con nuestras palabras. Tell the person next to you, we have a commitment, we have a duty Salmo, when we speak to be holy in our words. Salmo 19:14, estamos ya casi terminando. And Psalm 19:14 says, we're almost finished, Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. it says in verse 14, may the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing in your sight, O Lord, my rock and my redeemer.
Entonces, ¿qué nos quiere decir este versículo, hermanos? What is that verse trying to tell us, brethren? Que antes de hablar That before we speak, tenemos que meditar we should meditate y decir, Señor, esto que voy a hablar, aunque no es a favor mío, ¿te agrada? and say, Lord, before I speak, this which I'm going to speak, is it going to be something that pleases you? Someter nuestras palabras a la guía del Espíritu Santo nos va a traer bendición, hermanos. And subjecting our words to the guidance of the Holy Spirit will bring us blessings, brethren. No somos personas diferentes aquí en el santuario y en nuestra casa o en el trabajo, en la escuela. We're not different people that are here in the sanctuary or at home or in church or at school or at work. En donde quiera que estemos, somos el pueblo de Dios. Wherever we are the people of God. Y nos lo dijo Efesios, porque el Señor sabe los que son suyos. And it says it in Ephesians that the Lord recognizes those who are his. Entonces, si somos suyos, So if we are his, comprados con la sangre preciosa de Jesús, bought by the precious blood of Jesus, tenemos un compromiso de santidad then we have a commitment to holiness en nuestras palabras. in our words. El último versículo, con esto terminamos, Deuteronomio 30, And the last verse, and with this we will close, in the 30th chapter of Deuteronomy, versículos 15, 16 y el 20. verses 15, 16, and 20. Esta palabra, ahora escucha, en hebreo es Shema Israel. Era, no te distraigas. And it says, now listen. Cuando Dios hablaba y decía, escucha, Lulu, Yeah. no he leído todavía, estoy comentando. Thank you. Cuando Dios hablaba al pueblo y decía, escucha, When God speaks to his people and he tells you to listen, decía, pon toda tu atención en lo que te voy a decir. it means pay attention to everything that I'm going to say to you Quita todo lo que te distraiga. and take away anything that is distracting. Y el versículo dice, ahora escucha, en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. And verse 15 says, see, I set before you today life and prosperity, death and destruction. Versículo 16. Pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumplas sus mandatos, decretos y ordenanzas andando en sus caminos. Si lo haces, vivirás y te multiplicarás y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y también a la tierra donde estás a punto de entrar para que vas a poseer. Versículo 20. And verse 16 says, for I command you today to love the Lord your God, to walk in his ways and to keep his commands, his decrees, and his laws. And then you will live and increase. And the Lord your God will also bless you and the land you are entering to possess. Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esta es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. And it says that you may love the Lord your God and listen to his voice and hold fast to him, for the Lord is your life, and he will give you many years in the land that he swore to give to your fathers, Abraham, Isaac, and Jacob. Y yo termino con esto, hermano. ¿Te das cuenta que lo que dice Deuteronomio y lo que dice Santiago hablan de algo similar? And in closing, brethren, do you see how what is spoken in the book of James and in Deuteronomy speaks of the same thing? Porque si el Señor hubiese querido que no tuviésemos esta boca, esta lengua y estos labios para hablar, Because if the Lord hadn't wanted us to have these lips and this tongue and this mouth to el speak Señor with, nos hubiera programado sin esto. he would have programmed us without it. Pero un salmo dice, ¿quién entrará al lugar de tu santidad? But the word in the psalm says, who can enter into your holiness? El limpio de manos, He who has clean hands el que tiene su corazón puro and whose heart is pure y que no ha usado su boca
para hablar vanidades. and who hasn't used his lip to speak vanities. ¿Cuántos anhelan que el Señor transforme tu forma de hablar? How many of you wish that you had a different way of speaking? Que tú le empiezas a decir, Señor, So lift up your hands and say, Lord, quiero guardar tus dichos en mi boca para no pecar contra ti. I want to guard your precepts and your sayings so that I do not sin against you, Porque me llamaste a edificar, because I want to continue to edify. me llamaste a perdonar, And you've called me to forgive, me llamaste a soportar, and you've called me to withstand como tú soportaste en la cruz del Calvario, Señor Jesús. as you withstood the cross on Calvary. Por eso Isaías 53 lo dice, enmudeció. In Isaiah 22, it says that he was silent, Lo golpearon, and they beat him, le arrancaron sus barbas and they pulled out his beard, y no abrió su boca. and he didn't open his mouth. Solo en la cruz abrió para decir, Padre, perdónalos, Only on the cross at Calvary did he open his mouth to say, Father, forgive them, porque no saben lo que hacen. because they know not what they do. Y a veces nosotros hemos querido que la persona que nos ofende And sometimes we expect the person that has offended us que ya no exista más. to not exist anymore. Y esto contrista al Espíritu Santo. And that grieves the Holy Spirit. Dile, Señor, pon guarda a mi boca Tell the Lord, Lord, guard my voice para que mis palabras te glorifiquen. so that my words would glorify you. Y yo decía hace un momento, ¿por qué Dios nos pudo haber hecho sin la lengua, sin la boca y sin los labios? And like I said, what would God do if we didn't have lips and Porque tongues dice and la mouth? palabra de Dios, este pueblo lo creé, lo hice para la alabanza de mi gloria. He says that he made these Ponte de people pie, vamos a orar. for the praise in his worship. Nuestros labios, nuestro lenguaje son para la alabanza de la gloria de Our Dios. lips and our language are for praising God. Mientras el equipo de alabanza ministra, le voy a pedir al pastor que pase porque se va a ministrar la cena del Señor. While the praise and worship team begins to minister, I'll turn it Pero over tú to y the yo pastor. sabemos orar, hermano, hermana. But brothers and sisters, we know how to pray. Y puedes empezar a decirle, Señor, perdóname. And we can pray now and say, Lord, forgive me. Si ahora el Espíritu Santo te está recordando que tienes que amar y perdonar a alguien, And right now, if the Holy Spirit is reminding you that you need to pray and you need to love, no tengas miedo, da ese paso y dile, Señor, perdóname. don't be afraid to do so. Say, Lord, forgive me. Voy a amar a ese vecino que me ha hecho daño. I'm going to call that person that hurt me. Voy a amar a ese padre que me ha maldecido. I'm going to call them and I'm going to say that my dad told me to call them. Voy a amar a mamá, a mis hermanos que no me quieren. And I'm going to love my parents and my brothers and sisters who don't love me. Porque tú me amaste a mí, Señor, Because you loved me, Lord, y me has perdonado and you have forgiven me, y me has limpiado con tu sangre preciosa. and I am cleansed by your precious blood, Y yo puedo perdonar and I can forgive, y puedo hablar tus palabras. and Y puedo hablar tus palabras. I can speak your word. Cuando tu palabra abunde en mi corazón y en mi mente, When your love is in the abundance of my heart and in my mind, ayúdanos, Señor, help us, Lord, a caminar en tus caminos, to walk in your ways, a escuchar tu dulce voz to hear your sweet voice, y sobre todo obedecer tu dulce voz, Señor, and above all, to obey your sweet voice. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Gracias, Señor. Sigue adorando a Dios. Continue to worship. Iglesia, abre tu boca. Mueve
Mueve tus labios y dile, Señor, gracias, porque en la cruz compraste mi redención, mi vida. Y gracias a ti estoy hoy vivo con gozo, con alegría. Dile, iglesia. Iglesia, hoy es el primer domingo en el mes y como tú sabes tenemos por costumbre celebrar la comunión que tenemos con el Señor. Church, today's the first Sunday of the month, and as you know, we have the custom of celebrating the Lord's Supper on the first Sunday. Así que me encantaría invitarte a participar de esta hermosa celebración. ¿Cómo So estás? I'd like to invite you to participate Gloria a Dios. in this beautiful celebration. Qué Pero yo bueno. no sé si tú entiendes bien lo que es esta Qué celebración. gusto verte. And I don't know if you really understand what this celebration is. No es solamente venir aquí, tomar una copa con este jugo de uva y un pedazo de pan. It's not just about coming up here and getting a little cup of juice and a piece of bread. Ese es el reflejo externo o o la representación de lo que debe de estar sucediendo en tu corazón. It's an eternal reflection or a representation of what you should be living in your heart. En la habitación de tu corazón donde mora el Espíritu de Dios. In the chambers of your heart, in the secret place where the Holy Spirit dwells, Donde tu espíritu y el Espíritu del Señor son uno mismo. where your spirit and the Spirit of the Lord are one. Eso es lo que festejamos o celebramos, recordamos. That's what we celebrate and what we are feasting and what we are remembering. Pero ahora que estuvimos en el campamento, yo le decía a los jóvenes, hey, necesitamos estar seguros de que estamos en comunión. And when I was at the camp with the kids, I told the kids, I said, hey, we need to make sure that we're in communion. Allá también celebramos la Santa Cena. And we celebrated the Lord's Supper there too. Y yo les decía, hey, no vayas a pasar a tomar una copa del jugo de uva junto con tu pedazo de pan, simplemente porque los demás pasaron. And I told them, don't come up here and get the juice and get the bread just because everybody else is doing it. Por el contrario, asegúrate que de verdad estás en comunión con el Señor. On the contrary, make sure that you are in communion with God. Y yo les decía que si dividimos la palabra comunión en dos, el resultado es común, unión. And I told them, you know, if we separate the word communion into two words, it's a common union. Unión en común. It's a union that we have in common. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Pero ¿saben qué? But you know something? Andamos caminando por un mundo que nos contamina. We're walking in a world that contaminates us. Y yo compartía con los jóvenes de esa historia. And when I tell this story to the youth, Justo acabábamos de regresar en el campamento de un lugar donde todo estaba lleno de lodo, de fango. you know, we just came back from a place that was full of mud and there was a lot of sludge there. Así que todos nuestros pies venían impregnados de este fango. So our feet were impregnated with that sludge. Y eso lo usé para ejemplificar lo siguiente. And I used that as an example for the following. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, In the book of John, in chapter 13, es justo cuando Jesús se levantó, tomó una toalla, llenó una vasija con agua y empezó a lavar los pies de sus discípulos. ¿Conoces esa historia, verdad? and you know the story where Jesus took a basin and he took off his towel and he began to wash the feet. Pero sucedió algo bien curioso, porque cuando dice que se acercó, el verso 6 dice que se acercó a Simón Pedro y Pedro le dijo, But something really curious happens here because as he went up to Peter, Peter said something to him. Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Le dijo Pedro. And Peter told him, Oh Lord, how could you dare to wash my feet? Y Jesús le contestó, ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. And Jesus told him, Right now you don't understand what I'm doing, but someday you will understand. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. And no, exclaimed Peter, and he said, You will never wash my feet. Si no te los lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme.
And Jesus responded, if I don't wash your feet, you will not belong to me. Entonces lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies, exclamó Pedro. And then Peter exclaimed, well then, Lord, then wash my head and my hands too. Jesús respondió, una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies. And Jesus responded, a person who is well washed does not have to wash anything more than their feet Para estar completamente limpia. to be completely clean. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. And you are clean, although all of you are not clean. Y Jesús dijo eso porque sabía que Judas lo iba a traicionar. And Jesus said that because he knew that Judas would betray him. Pero la pregunta es, ¿por qué le dijo a Pedro, si no lavo tus pies no me vas a pertenecer? But why did he tell Peter that if I don't wash your feet, then you're not going to belong to me? Y Pedro le dice, no, pues lávame todo, yo no quiero quedarme afuera. And Peter said, well, then wash all of me. I don't want to be left Y out. Jesús le dice, espérate, ya lo que está limpio no necesita volver a ser limpiado. And Jesus was like, hold on, that which has already been cleaned does not need to be washed Jesús se again. refería al corazón de Pedro, Jesus was referring to Peter's heart, a que ese corazón ya había sido limpiado por quién, saying that his heart should be cleaned by por who? Cristo mismo, amén. By Christ himself. Pero entonces, ¿por qué Jesús estaba limpiando los pies de sus discípulos? So why was Jesus washing the feet of his disciples? ¿Por humildad? For what? ¿Por humildad? Por, Just to be humble? más o menos, más o menos. A little bit. La realidad es que Jesús estaba aliviando los pies de ellos, porque esto simbolizaba que cuando caminamos por este mundo, But the truth is that Jesus was cleaning their feet because it represents the symbolism of us when we walk through this world. el pecado se va pegando en nosotros, Sin will stick to us. ¿sí? Como ese lodo que les platicaba que los jóvenes se pegó en ellos. Like the mud and sludge that stuck on the youth that went to the camp. De manera similar, el pecado va entrando en nosotros. And that's similar to the sin that enters into us. Por eso Jesús lavó los pies de sus discípulos, porque caminaban por estas calles polvorientas. Pero quería enseñarles a través de este ejemplo que cuando caminamos en este mundo, el pecado va pegándose a nosotros. And that's why Jesus did it, because the disciples had walked down dirt roads to get there, and he used it as a symbolism that as we walk through the world, we also need to cleanse our feet. En el verso 12 dice, después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto y se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? And after he had washed their feet, he turned to them and he said, do you understand what I've just done? Y ustedes me llaman maestro y señor y tienen la razón, porque eso es lo que soy. You call me Lord and teacher, and you're right, because that's what I am. Y dado que yo soy su señor y maestro, les he lavado los pies a ustedes. Ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. And because I am your teacher and your Lord, I have washed your feet, and you should wash one another's feet. La manera en que vamos a limpiarnos del pecado es cuando nosotros reconocemos que el pecado está viniendo a nosotros. And the way that we can cleanse ourselves from sin is by recognizing that sin is going to come at us. Necesitamos acercarnos a Jesús para que Él continuamente esté limpiando nuestros pies. And we need to get close to Jesus so that he can constantly be cleaning our feet. O mejor dicho, limpiando nuestro corazón. Or better yet, cleaning our hearts. Porque el pecado es como ese polvo que se va pegando en nosotros. Because sin is like that dust that sticks to us. Esta era una costumbre que tenían los judíos, porque allá eran como parecidas a las calles de mezcales ahí en Jerusalén, todas polvorientas, olodientas. And the Jews had this custom because their streets were like the streets of Mescales that were just a bunch of dirt and dust. Así que si llegabas de visita a una casa, el anfitrión normalmente pedía a sus sirvientes que te pusieran una tina con agua y te lavaran los pies. And when you were there and you arrived at a house, the host would send usually a servant to clean your feet. Venimos a la casa del Señor para que su palabra, su espíritu esté limpiando nuestros pies. Amén. And we come into the house of God so that his servant and his word can clean our feet. O correct? mejor dicho, nuestros corazones. Or better yet, our hearts. Así que si no estás en comunión,
So if you are not in communion, Si no estás en comunión, if you're not in a common union, entonces ¿cómo participas de la comunión? then how can you participate in communion? Esto es el reflejo, la copa y el pedazo de pan es el reflejo de lo que debe de estar sucediendo en tu corazón. This is a reflection of the cup and what should be happening in your heart. Por eso te voy a hacer una invitación este día. And that's why I'm going to invite you today. Si tus pies, o mejor dicho, tu corazón está sucio, So if your feet, or rather your heart, is dirty, el Señor está listo para lavar tus pies esta mañana the Lord is ready to cleanse your feet this morning o para lavar tu corazón. or to cleanse your heart. Pero Él necesita una cosa de ti, But He needs one thing from you, que le rindas tu orgullo. that you would surrender your pride. No te pierdas de la comunión con el Señor. Don't miss out on the communion with the Lord. Él está gustoso de invitarte a participar de su mesa. He's delighted to invite you to participate at His table. Así que quiero animarte a que So- con un corazón honesto y sincero So I want to encourage you with a sincere and honest heart, ahí en tu lugar, there where you are, si algo tiene que lavar el Señor, if there's something that the Lord needs to cleanse, este es el momento de que se lo pidas. this is the moment for you to ask Him to do so. Decía Luis que a veces con nuestros labios ofendemos, lastimamos, hacemos daño. Like Jesus said, sometimes with our lips we offend Him Mandamos a la gente bien lejos, ¿verdad? and we send people far away. Vete mucho allá a tu pueblo. Go straight to your town. Por eso quiero animarte esta mañana que delante del Señor con una convicción pura y sincera And that's why I want to encourage you this morning before Le- the Lord with le digas- conviction, Señor, yo sé que no estoy completamente limpio. that you would say, Lord, I know that I'm not wholly cleansed. Por eso quiero y vengo delante de ti para pedirte que me limpies esta mañana. And that's why I've come before you to ask you to cleanse me this morning. Reconozco, Señor, And I recognize, Lord, mis fallas, my failures, el producto de mi independencia de ti, Señor, el no depender de ti. my tendency, Lord, to be independent and not to be dependent on you. Por eso esta mañana, Señor, But Lord Jesus, this morning, estoy aquí I am here para participar to participate de esta unión en común que tengo contigo. in this common union that I have with you. Pero te pido que me limpies But I ask, Lord, that you would cleanse me de todo ese barro, Señor, que se ha pegado en mi corazón. of all of this clay that has stuck to my heart, Porque no quiero, Señor, because I do not want, Lord, perderme de esta cena contigo, to lose out on this supper with you, con el Rey de Reyes, el Señor de Señores. with the King of Kings and the Lord of Lords. Hoy me siento en la mesa del gran Rey, And today I shall sit at the table with a great King. pero quiero hacerlo con vestiduras blancas, Señor. But I want to do it, Lord, with white dressing. No quiero presentarme con manchas delante de ti. And I do not want to appear with stains before you. Así que aquí estoy para que tú me limpies. And I ask, Lord, that you would cleanse me. Y lo pido en tu nombre, Jesús. And I ask you in your name, Lord Jesus. Amén Amen. y amén. Amen. Así que si todo está limpio, So now, if everything is cleansed, no hay nada que impida there's nothing that is stopping you que te sientes a la mesa del gran Rey. from sitting at the table with the great King, A menos de que no le conozcas. unless you don't know him. Pero si no le conoces y hoy quieres conocerle, simplemente dile, aquí estoy para que trates conmigo. But if you don't know him and you want to know him today, just say, Here I am. Amén. Así que hoy es ese hermoso día donde vamos a cenar con el Señor. So this is a beautiful day where we're going to sup with the Lord. Si vas a participar, pasa por favor confiadamente en la primera fila y luego la segunda y deja que regresen a su lugar y luego pasas tú. If you're going to participate, come on up and take the elements and return to your seat row by row.
¿Listos, iglesia? Vengan a sentarse todos en la mesa. Church, are you ready for all of us to sit at his table? El rey está listo. The king is ready. ¿Ya están tus ropas blancas? Are your garments white? Escena de gala hoy, ¿ok? Because today it's a gala. Amén. Hoy no vamos a vestirnos con cualquier ropa. Today we're not wearing just any clothing. Todos venimos de blanco, amén. We've all come dressed in white, Con vestiduras blancas del Señor. No podemos presentarnos de otra manera. dressed in white because we can't come before him any other way. Venimos así, con un corazón limpio. And we've come with a cleansed heart. Es un corazón que el Señor limpia, no nosotros. And it's a heart that God has cleansed, not us. La lavandería es de Él. The laundromat is his. Tú solo tráele la ropa. I'm sorry? Tú solo trae la ropa. Él se encarga de You todo lo just bring demás. the clothes. He'll take care of everything else. Con una gotita de humildad, amén. With a little drop of humility Para que Él pueda quitar todo orgullo. so that he can take away all your pride Todo ese polvo, todo ese lodo que se va pegando. and all of the dust and mud that is sticking to you. Si te estás resistiendo todavía, And if you are still resisting, si te crees que no mereces, and if you still believe that you don't deserve, te está engañando tu mente. then your mind is betraying you. Señor es bueno, fiel, justo para perdonar. Because God is good and faithful and just to forgive. Solo pide perdón. He just ask him for forgiveness. Dice la palabra que tenemos que ser como niños. The word says that we have to be like children. Difícilmente un niño guarda rencor o falta de perdón. And it's very difficult for a child to feel resentment or bitterness in their heart and to keep it. Para un niño es tan fácil olvidar el problema o la ofensa. For a child, it is so easy for them to forget the offenses. Me encanta cuando dos niños se pelean y al ratito ya están jugando otra vez juntos. I love it when two little kids are playing or they're fighting and then a few minutes later you see them all playing together. Pero es tan triste ver a dos adultos cuando viven sin reconciliarse. But it's really sad to see adults who live without reconciling. Más triste es cuando dicen que aman al Señor, pero como decía Luis, no aman a Juanita o a Esther o no a quien Tere, And it's even worse when they say that they love the Lord, pero no aman a su prójimo. but they don't love their neighbor. Todo eso no nos pertenece. None of this belongs to us. Todo eso es de Adán, de la tierra, de aquello que desobedece a Dios. All of that belongs to Adam and to the earth and everything that disobeys God. Nosotros somos aquellos que entendimos y comprendimos que fuimos comprados con la sangre de Cristo. But we are the ones who understand and comprehend that we were bought and paid for by the blood of Christ. Somos aquellos que morimos We are para the nacer ones, de nuevo en Él. we are the ones who died to be born again in Him. Morimos a Adán, a lo terrenal, y hoy somos celestiales. So we are no longer part of Adam. We are celestial now. Somos ciudadanos del cielo esperando ir a esa nación santa. Our citizenship is in heaven and we are waiting to go to that holy city. Por cierto, allá va a haber control absoluto de la lengua. And there, I guarantee there will be complete control of our tongues. No creo que vaya a haber malas palabras. I don't think there's going to be bad curse words there. Así que vamos a celebrar So let's celebrate esta comunión, this communion. esta cena a la cual solo son invitados aquellos que fueron escogidos, amén. And this supper to which only those who are chosen are invited. Aquellos que dijeron bye bye al pecado Those who said bye-bye to sin y hoy viven para obedecer a Dios. and now live to obey God. Y no es en sus propias fuerzas, recuérdalo. And it's not in their own strength. Es un obrar del Señor por medio de su Espíritu en nosotros. It is a work of the Lord by the way of the Holy Spirit in us. Lo terrenal jamás obedecerá a Dios. And the earthly things will never obey God. Es el Hijo mismo de Dios poniendo it- esta obediencia en It is nosotros. God's same Son that puts that obedience in us. Amén. Amen. El apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, dijo en el verso 23. And Pablo says in the first letter to the Corinthians in chapter 11 and verse 26, Yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. For I received from the Lord what I also pass on to you. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan. The Lord Jesus, on the night that he was betrayed, he took bread.
y dio gracias a Dios por ese pan. And he gave thanks to God. Luego lo partió en trozos y dijo, And then he broke it and he said, este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. "This is my body that is broken for you. Hagan esto en memoria de mí. Do this in remembrance of me." Comamos el pan, And eat the iglesia. bread, church. Verso 25 dice, de la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, And verse 25 says that in the same way he took the cup after supper, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. and he said, "This cup is the new covenant between God and his people, Un acuerdo confirmado con mi sangre. a new covenant confirmed in my blood. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa anuncian la muerte del Señor Do hasta que Él this vuelva. in remembrance of me every time that you eat it." Bebamos la copa, iglesia. And we drink the cup. Padre, damos gracias en esta mañana. Amamos tu nombre, bendecimos tu nombre, glorificamos tu nombre. Father, we give you thanks this afternoon. We praise your name and we worship your name. Gracias por la cruz, gracias por la vida de tu hijo, gracias por la sangre. Thank you for the cross. Thank you for the life of your son. Thank you for the blood. Gracias por el precio y la deuda cancelada. Thank you for the price and the canceled debt. Hoy la muerte no nos alcanza. Today, death cannot reach us. Hoy la muerte no tiene dominio ni potestad sobre nosotros. Death no longer has any dominion over us. Porque por medio de tu sangre nuestros pecados han sido perdonados. Because by way of your blood, our sins have been forgiven. Así que gracias, Señor, So thank you, Lord, por tu hijo, for your son, la cruz y la sangre the cross and the blood que nos libró del pecado that freed us from sin y nos dio vida eterna. and gave us eternal life. Y en tu nombre damos gracias, And in your name we give Señor thanks. Jesús. Lord Jesus. Amén. Amen. Amén. Dale un Amen. aplauso, una ofrenda de palmas al que vive y reina por siempre. Aleluya. Aleluya. Ya le puedes presumir a tus amigos, a tus vecinos. Hey, yo cené en la mesa del gran rey. Now you can brag to your friends and your neighbors that you have eaten at the table of a great king. Amén. Hoy cené en la mesa del gran rey. Oye, iglesia, pero por favor, sigue viviendo en esta comunión. No solo es este domingo, es todos los días. But church, it's not just this Sunday, it's every day. Continue to dwell in his great love. Y mientras Luis predicaba, el Señor me recordó esta palabra And while Luis was preaching, God reminded me of a word. a través del apóstol Santiago. And it was precisely through the Apostle James, Cuando dijo en el capítulo 1, versos 23. when he said in verse 1 and chapter 1 and verse 22, Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. it would be Si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. if you hear the word and you don't obey it, it's like looking at yourself in the mirror. Que te ves a ti mismo y luego te alejas y te olvidas de cómo eres. You see yourself, but then you go away and you forget what you look like. Vive Cristo en ti. Christ lives in you. Deja que Él produzca la obediencia que agrada al Padre. Let him produce the obedience Cada that día- pleases the Father. Cada día dile a tu alma Every day, tell your soul la necesidad que tiene del Señor. about the need that you have for the Lord. Fuera de Cristo, nada podemos hacer. Because outside of Christ, we can do nothing. En Cristo lo tenemos todo. And in Christ, we have everything. Vida eterna, vida abundante, We have abundant life and eternal life. su propia vida en His own nosotros. life is in us. Amén. Amen? Aleluya.
Vamos a, antes de que los muchachos empiecen a seguir tocando, ¿qué les parece si oramos por nuestras ofrendas y nuestros diezmos? And before the praise and worship team plays that song, the worship song, how about if we pray for the tithes and the offerings? Y también quería animarlos a recordarles, si no estuviste el domingo pasado aquí, hicimos una gran invitación a todos ustedes. And I also wanted to remind you, if you weren't here last Sunday, we did a really big invitation to all of you. Y vuelvo a hacer esta invitación porque necesito hacerlo. And I can do this invitation because we need to do it. Ah, teníamos un recurso el cual lo hemos estado destinando para los asuntos del terreno. We had some certain resources that we have destined for the building on the land. Eran alrededor de 300,000 pesos que hemos ido destinando para estos asuntos. It was right Tomen around asiento un momento si quieren. 300,000 pesos that we had destined to this work. Go ahead and have a seat. Y poco a poco se han ido acabando, pagamos los planos de construcción, pagamos algunos gastos que han sido necesarios. And little by little, it began to run out because we were, paying off certain expenses and paying for the plans and everything. Planos arquitectónicos, planos estructurales, planos de un montón de planos. The structural plans, architectonic plans, just a whole bunch of plans. Sí, aparte hicimos algunos trabajos para preparar el terreno para que pueda suministrarse la tierra que necesitamos para elevar el nivel. And besides that, we had to pay for a couple of jobs to level out the land so that Como- we'll be able to Como build on saben, it. muchos de ustedes fuimos afectados por la calle que se construyó ahí, que nos dejó un nivel muy abajo de lo que la calle es ahora. And as many of you know, they built the avenue right there in front, and that made our land go down because they built the other one up. So now we have to build it up to meet it. Sabemos que son inconvenientes, pero eso no nos va a detener porque es la obra del Señor. Amén. And these, of course, are just small inconveniences. Nothing's going to stop us because it is the work of the Lord. Así que el llamado es el siguiente. Necesitamos más recursos, So the calling is the following: we need more resources, así que queremos animarte a eso. and A so que, Mhm. Go ahead. and so we would like to encourage you to this. Platicando yo con mi hermano Luis y mi hermano Pablo, platicando con mi esposa y con otros hermanos, And Well- I was talking to Brother Pablo and Luis with my wife and some other brethren, creemos que el Señor nos inspiró a pensar esta idea, and we believe that we were inspired by the Lord to come up with this idea. que si todos ponemos un granito de arena, entonces vamos a llenar un costal. Because if we all put in our little grain of sand, Y then si, we can fill an entire sack. y si, por ejemplo, cada uno de nosotros, vamos a decir que somos entre 80 y 100 miembros en esta congregación, no estamos todos, yo lo sé el día de hoy, Like, for example, between those of us who are here in the church, there were somewhere between 80 and 100 of us. pero si cada uno de nosotros pudiéramos poner 1,000 pesos cada mes, aparte de tu ofrenda y tu diezmo, porque eso es para pagar las cuentas corrientes. But if each one of us could set aside 1,000 pesos a month, which is separate from your tithes and offerings, of course, Obviamente serían 80,000 pesos y podríamos hacer demasiado con esa cantidad. then that would be like 80,000 pesos. And there's a whole lot that we could do with that amount of money. Pensemos que no todos puedan, pero si fuéramos 50, podríamos hacer demasiado con esa cantidad. And I know that we can't all do this, but if there were even 50 of us, there's so much that we could do. Así que es una invitación, no es una obligación. So it's just an invitation. It is not an obligation. Si está en tu posibilidad y quieres participar de esto, If it's possible within your budget and you'd like to participate, si sientes a Dios que Dios está hablando a tu corazón y quieres sumarte, eres bienvenido. and if you feel as though God is speaking to your heart and you would like to be added to it, you are welcome to do so. Claro que vamos a estar siendo transparentes, les diremos cuánto vas juntándose y cuánto se va gastando para que, ¿por qué? Porque todo esto es para todos nosotros, no es la iglesia del pastor Nacho, es And la we- iglesia de Cristo. And we will, of course, be presenting transparent accounts so that you'll know where the money is going and what it's being spent on, because this is not my church. This is our church. This is your church. Ese es el edificio que todavía no existe, pero gracias a la inteligencia artificial ya lo pudimos
lo podemos ver como si existiera. On the screen, we have an image of the building that we would like to build. Thanks to artificial intelligence, we're able to visualize it now. Salones, un gran auditorio, una cocina, una cafetería, There will be classrooms, there will be a kitchen, un lugar para que podamos reunirnos 300 almas al mismo place. tiempo, where 300 people can meet at one time. un lugar para que nuestros niños puedan estar en un salón mucho mejor que el que tienen ahora, And a place where our children can be in a classroom that is much better than the one they have now. un lugar en donde podamos usar un auditorio entre la semana para que nuestros niños vayan ahí a participar de actividades deportivas, por ejemplo. A place where we'll have an auditorium so that our children can come and participate during the week and have Podemos somewhere to go. Darle muchísimos usos de gran bendición. That will be multi-useful and it will be a great blessing. O para que esos niños que andan por ahí, que sus papás están semipresentes y pudieran tener un lugar donde ser acogidos, donde poder ser cuidados y atendidos. And it's a place where we will be able to take in children who have been neglected by their parents. Un lugar que entre semana también puede funcionar como guardería, como escuela. A place maybe that during the week can serve as a daycare or a school. Y eso solo lo vamos a lograr si todos ponemos de nuestra parte. And we're only going to be able to do this if we all do our part. ¿Sí? Así que si Dios está hablando a tu corazón, por favor déjanos tu nombre ahí en la lista que tenemos en el escritorio y pues coméntanos qué te parece la idea. So Amén. if God is speaking to your heart, go ahead and you can have your name written down on the list at the information desk. Creo que Dios tiene este plan para esta casa de Agape. Because God has a plan for this house that is called Agape. Yo no sé si tú sabes la historia del terreno, pero hubo un solo donador. And I don't know if you know the story of that land, but it was one single donor. Después de mucha oración, apareció un solo donador que pagó 4,5 millones de pesos por ese terreno. After much prayer, one single donor showed up and paid for this land. Es que si Dios movió el corazón de esa persona para hacerlo, And if God moved that person's heart to do it, también puede mover el tuyo. then Amén. he can move yours Y el mío. and mine. Así que yo ya le dije a Dios, yo no sé de dónde los voy a sacar, pero yo voy a sacar para poner en esto. And I told God, I don't know where I'm going to get the money from, but I'm going to get the money and we're going to do it. Así que a ver si me cae del cielo, Señor. So let's see if it falls out of heaven. Y me dijo el Señor, ponte a trabajar. Ok, Señor. And God said, get a job. And I said, all right, Lord. Sí, así que vamos a esforzarnos para que este sueño que comenzó en el corazón de todos nosotros So el we're cora- going to make an effort so that this dream that he's put in all of our hearts can come true se vuelva una realidad. Amén. and become a reality. Amen. Un sueño que Dios está inspirando en nuestros corazones. A dream that God is inspiring in our hearts. Amén. Pues a Dios sea la gloria. Vamos a ponernos de pie, oremos por nuestras ofrendas, nuestros diezmos. To Sus- God be the glory. Church, please stand. We're going to pray for our tithes and offerings. Eso lo puede depositar al final en la caja de las ofrendas. And you can place those in the box towards the entrance on your way out. Y allá en el escritorio usted puede dejar. Miren nuestros jóvenes de aquí de zona cero que fueron para allá. And look, here's an image of our youth that went to the camp. Sí. Ahí están, puro guapo de Agape, chéquenle. Look at all these good-looking kids from Agape. Amén, aleluya. Pasamos un tiempo excelente, fue maravilloso el tiempo. Venimos bastante cansados, sí. De ida iban todos wiri. Ya, los que yo me traje en mi camioneta, como 3 curvas después de haber salido de ahí, clavaron el pico. Praise God, they had a good time on the way up there. They were all just talking, and on the way back, it was silence. They were all asleep. Así que a Dios sea la gloria, fue un gran tiempo. Miren, este es el lugar del fango que les digo. Ahí fue donde se les pegó el fango en la tierra. Hey, glory to God. This is the swamp that I was telling you about that had all of the sludge in it where they were walking around. Ahí en sus pies.
Hicimos unas competencias en ese lugar, fue maravilloso también. And we did some competitions there, some contests. It was a Hicimos una- wonderful place. Una gran caminata. It was a great precioso. walk. Ya les tendremos un video la próxima semana, si Dios permite, para And que vean más God de lo que willing- sucedió allá. God willing, we'll have a video about it next week for you to watch. Vamos a orar, iglesia. Padre, damos Church, let's pray. gracias. Father, we Gracias give you por tu amor, thanks gracias por bendecirnos, por traer a nosotros tanta bendición, tu Thank you. presencia. for your love, Lord, and thank you for bringing your presence to us. Gracias porque creemos tu palabra, Señor. Thank you because we believe your word, Lord. Que sabemos que ni siquiera necesitamos pedirte por nuestra necesidad porque tú ya la conoces. And we know, Lord, that we don't even have to ask you for our needs because you already know them. Descansamos en ti. And we rest in you, Tú nos das paz, Señor, and you give us peace. y eres la fuente de nuestra provisión. And you are the source of our peace. Reconocemos que todo lo que tenemos es por ti, Señor. And we recognize that everything that we have is because of you. Así que gracias, Señor, por cada provisión derramada sobre nuestra vida, Señor. So thank you, Lord, for every provision that you've poured out on our lives. Y esta mañana queremos pedirte, Señor, And this day, Lord, we want to ask you que bendigas las ofrendas y los diezmos, to bless the tithes and offerings que representan una parte que regresamos para el propósito, Señor, that represent a part that we return to you for your purposes, al cual nos has llamado, que es seguir extendiendo las De- buenas nuevas de salvación. that you have called us to continue to extend the gospel. Pedimos que bendigas esas ofrendas y estos diezmos, Señor. And we ask, Lord, that you would bless our tithes and offerings. Las entregamos a ti con corazón agradecido. We surrender them to you with a grateful heart. No porque en realidad nos sintamos obligados, Señor, Not, Lord, because we feel obligated, sino porque tú pones en nosotros esta convicción, but because you have placed this conviction in us la de agradecerte to be por lo grateful mucho que tú nos das. for the abundance of which Si you give. alguno no tiene, Señor, pedimos que tú suplas. And if anyone here is lacking, Lord, we ask that you would Y provide. sabemos que tienes un brazo largo y extendido para producir en And we nosotros, know, Señor. Lord, that you have a long arm that is extended to provision. Gracias, Señor. Thank you, Lord. En tu nombre, Jesús. In your name, Jesus. Amén y amén. Amen. Al final usted puede depositar cuando ya vaya a salir, You can deposit your offerings and tithes on your way out. pero por ahora vamos a despedir este tiempo But for now, we are going to be dismissed, alabando al Señor. Amén. praising the Lord. No Amen. se vaya a ir, no vaya a mover las sillas hasta que terminemos por respeto a los Don't demás. move and don't move your chairs until Y al the Señor. worship is over out of respect for everyone else. No tienen la foto de Bobby ahí, ¿verdad? No, ok. Bueno, no sé si se acuerdan de Bobby, el canadiense que muchos de nosotros conocemos. I don't know if you remember Bobby. He's a Canadian that's been here and we know him. Él está extraviado, ya va desde el día 25 de este mes que está desaparecido. He's missing. No one has seen him since the 25th of last month. Es un hombre de 83 años. He's an 83-year-old man. Yo ya puse en mi Facebook su foto por si tienen información o saben algo de él. And we've already published his photo on my Facebook page. Si lo If you have pueden any compartir, information or les know anything, agradeceríamos mucho. if you can share that, we would really appreciate it. Digo que Bobby es mi medio hermano I de say that sangre, Bobby's my half brother. He's my blood brother. porque somos del mismo tipo de sangre y un día le doné de la mía y ya nos hicimos medios hermanos. We have the same rare blood type, and so I donate blood to give to him, and so now we're half brothers. Así que el poquito español que tienes gracias a mí. So the little bit of Spanish that he speaks is thanks to me. Bobby, confiamos en que el Señor te tiene en sus brazos de amor. Bobby, we trust that God has you under his wing. Nosotros no sabemos dónde está, Señor, pero tú sí. Lord, we don't know where he's at, but you do. Sabemos que tú guardas su vida, mi Dios. And we know that you are guarding his life Tú guardas su alma, Señor. and that you are guarding his soul, Lord. Padre, todo está sometido a tu voluntad. And Father, may he be subject to your will. Por eso descansamos en ti, And that's why we rest in you, confiando en que nuestro hermano está bajo tu cuidado. trusting, Lord, that our brother is under your care. Danos de tu paz. Give us your peace. Descansamos en ti, We Señor, rest in you, Lord, confiando en que tú estás
con Él en este momento. trusting that you are with him now. Señor, lo ponemos en tus manos, Señor. And we place him in your hands, Tu Lord. voluntad sea hecha sobre Él como en nosotros. May your will be done over him as it is over us. Pero en tu misericordia te pedimos noticias. But in your mercy, Lord, we ask that there would be news Que nuestro hermano pueda ser encontrado. and that we could find our brother. Señor, y si es tu voluntad, Lord, and if it is your will, podamos encontrarlo sano y salvo. that we would be able to find him safe and sound. Lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús. And we ask this in your name, Lord Jesus. Amén. Amen. Amén. Es Él, miren, Él es mi amigo y hermano Bobby. That's my friend and my brother Bobby. Así que por favor, si sabes algo de Él, déjanos toda la información que puedas o en el teléfono que está por ahí. So if you know anything about his whereabouts, please call the number that's on the screen. ¿Ok? Así que hoy es por Él, mañana podríamos necesitar ayuda nosotros. It's for him today because tomorrow it could be one of us that needs help. Y lo mejor que podemos hacer es orar. And the Orar. best thing that we can do is to pray and pray. Amén. Pues vamos a despedir con esta alabanza el tiempo de este servicio. Gracias a Dios por la palabra de hoy. Gracias, Luis. Y ¿hay alguien nuevo de veras? Gracias, So Juanito. we're going to be dismissed now. with Alguien que this esté aquí praise por and worship. primera vez, nada Is- más queremos decirle bienvenido. Bienvenida. Dios Anyone te here for the bendice. first time, raise your hand. damos God un bless you. aplauso. Welcome. Que Dios guarde tu vida. Amén. Pues bueno, por ahí se acercan a saludarla, por favor. Ok. Y bueno, despidamos este servicio gozosos, llenos de alegría y gozo. Vamos a alabar al Señor y sigámosle alabando toda la semana. Amén. Vivamos en comunión con nuestro Dios. Aleluya. Que Dios les bendiga, estamos despedidos y que tengan un inicio de semana.